पण पयलीं सद्या व्हेरी नेक्स्ट डे तुवें म्युनिसिपल ट्रेजरी हाडपा जाय आशिल्लें. सो हे ताजो जो सिनियर स्टाफ आहा तेणी हाजेर हें घेवपा जाय आशिल्लो न्ही. हेच्या पयलीं तेणी एक पाटी रेव्हेन्यू कितें तरी झिरो म्हूण दाखयलो न्हू. हय आमी एक तरे RTI मागिल्ले तेन्ना झिरो कितें मेळटालें म्हाका तें उगडास जायना. पूण हेच भाशेन एवरी टायम हेंच दिसती पडटा आमकां. आतां जेन्ना हे पयशे आतां येवपाची कांय गॅरंटी ना. सस्पेंड केले म्हूण कांयच पयशे येवपा ना ते. सो हे रिकवर जातले कशे हो व्हडलो प्रश्न जावन आसा. आनी हो रिकवर कोणागे हितूंतल्यान करपाचो हेंवूय आमकां जाण जावपा जाय. कित्याक हे वॉट एवर इट मे बी हे पयशे म्युनिसिपल ट्रेजरी येवपाकूच जाय. आनी आमी खंयच्या लेवलाचेर वयतले हे रिकवर करपाक. कित्याक तुमी लोकांक पिळटात, गार्बेज टॅक्स म्हणटात आनी कसले टॅक्स म्हणटा वाडयत रावता टॅक्स. आनी हे भाशेन तुमी वगडायता पयशे. लोकांक टॅक्स भरप कित्याक हांव विचारता पयलीं सद्या म्युनिसिपालिटीक. तुमी लोकांक देर धाडयता, ट्रेड लायसन्स भरूना, हावस टॅक्स भरूना, एक प्रिमायसिसां वचून तुमी तांकां हॅरसमेंट करता. आनी हे भाशेन जो म्युनिसिपल रेव्हेन्यू आहा तो तुमी विबाडटात. सो लोकांक भरप कित्याक पयशे? तुमकां कसलो रायट आहा लोकांक घरान वचपाक टॅक्स हाडपाक, टॅक्सा पयशे फारीक कर म्हूण सांगपाक? कावन्सील म्हणल्यार सारकें इतलें सामकें करप्शनान बुडलो आहा की कोणाक कांयच पडना. आनी मोर स्पेशली जेन्ना पब्लीक रेव्हेन्यू आहा तो आमी कितले इन्स्टन्सीस आमी उगड्यार हाडटा, एक्सपोज करता. जे पब्लीक रेव्हेन्यू आहा तो मिसएप्रोप्रिएट करता. आतां हें जे 17.66 lakhs म्हणटात म्हज्या कोंतान इट शूड क्रॉस मे बी 20 lakhs ऑल्सो. कित्याक ते फक्त 292 स्टॉल्स दिल्या अशें म्हूण दाखयता एट द रेट ऑफ 9,600. सो आतां हें जेन्ना म्युनिसिपालिटीचो पयसो म्युनिसिपल ट्रेजरी वचनासतना कोणाल्या एकावंटा वयता म्हळ्यार इवन दीस 292 फिगर इज हें. आनी हें आतां केन्ना कॉमेर्स जालां एक्शन जेन्ना आमी RTI घाल तेन्ना आमी मागले तेन्ना डिटेल्स सगळे मागलो हांवें. तेका आतां 1 म्हयनो काडटले ते बेगीन दिवपा ना हेंवूय खात्री आसा आमकां. बट आमी फॉलोअप करताले कित्याक आमी प्लॅन मागला, कितले स्टॉल आशिल्ले ते मागला, डेट वायज कितले डेपोजीट जाले ते मागला, कितले पेंडींग आहा ते डेपोजीट जावपाचें हें सगळें मागलां आमी. तेजे उपरांत मागीर हांगा एक्शन कॉमेर्स जाला. आतां 17.66 lakhs तुमी एक स्टाफा कडेन दवरता इतले दीस नेली आतां 1 म्हयनो जातलो ताका. खंयच्या हाजेर तुमी इमिजिएटली सेकेंड डे ताका विचार करपाक जाय आशिल्लो बाबा हे पयशे कित्याक येवना म्युनिसिपालिटीन, म्युनिसिपल ट्रेजरी कित्याक डेपोजीट जावना. सांगता आसतना कलेक्शन जालें तेन्ना तुमी सांगता डिक्लेअर करता 34 lakhs जाले आनी कितले लॅक्स जाले म्हण. पूण तो म्युनिसिपल ट्रेजरी येत ना. आनी जेन्ना फेरी कॉमेर्स जाताली त्या टायमार आमी हें हाडलें, अलर्ट केल्लें म्युनिसिपालिटीक थ्रू प्रेस आनी की म्युनिसिपालिटी हो पयसो पावता वो ना ते मातशें लक्ष घाला म्हण. पूण कोणाकूच पडोन वचना. आनी जेन्ना आतां आमी जेन्ना आतां सगळे वाटेन क्रॉस क्वेश्चन करतात आमचे इलेक्टेड कावन्सील चेअरपर्सन सांगता की आपणाक कांयच खबर ना म्हण, चीफ ऑफिसरा अंडर आशिल्ले म्हण. सो आतां आमी डिमांड करता तुमी आतां आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव तुमी एक स्पेशल मिटींग मागा, इमर्जन्सी मिटींग मागा की हे पयशे आतां कोण रिकवर करतलो तो. फाल्यां सपोज तेका ते पयशे भरूं जायना जाल्यार कोण जबाबदार? हू वील बेर दीस थिंग? लोकांक तुमी टॅक्स पेयर हे भाशेन टॅक्साचे पयशे हे भाशेन हें करता जाल्यार लोकांक टॅक्स फारीक करप कित्याक ह्या म्युनिसिपालिटीक? हाज्या पयलीं आनी एक 50,000ची चोरी जाल्ली. आज पासून आमकां कांय खबर ना ते 50,000 परतून येयले वा ना ते. ताजे भायर ते 2 रिक्षा घेतिल्ले ई रिक्षा म्हण आनी विथावट फॉलोइंग कोडल प्रोसिजर. कोण तरी आमदार सांगता ते घेवपाचें म्हण आनी डायरेक्टली घेतल्या. डायरेक्टली चॅक फारीक केला ताका 8 लाखाची. आनीक फायनली ते स्कीम फ्लॉप जाली. आनी हेच गॅरंटी ताजे कडेन एक 8 लाखाची चॅक घेतिल्ली which was supposed to be encashed by the municipality. आज पासून ते एनकॅश जावना ना म्हणल्यार म्युनिसिपालिटीन कसलो हें गेला स्टेप्स घेतला ते एजन्सी आहा ताचे कडेन 8 लाख रिकवर करपाक हें कितें चल्लां. सो आमी डिमांड करता चीफ मिनिस्टराक हेजेर इन्क्वायरी जावची. अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर विश्वजीत राणे हाजेर इन्क्वायरी बसोवची आनी क्रिमिनल हें घेवचें टील द एमावंट इज रिकवर्ड. ते कोणाच्या पगारांतल्यान कट जावं पूण ह्या म्युनिसिपल ट्रेजरी ते पयशे परतून येवपा जाय हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आहा. आनी आमी आतां सगळे जे केसीस आहा ते आमी कंपायल करून आमी इवन हायकोर्टाक वचपाक आमी फाटीं सरता. या इतलें आमी तांच्या हें करता. आयज सकाळीं आमी न्यूज चोयलो पेपराचेर की अरावंड 17 lakhs म्युनिसिपालिटी फ्रॉड जालो म्हूण, की स्टाफान फ्रॉड केलो म्हूण. हितून क्लियर कट हांव सांगपाक सोदतां की इन्स्पायट ऑफ हायकोर्ट ऑर्डर आसतना तो चीफ ऑफिसर हायकोर्ट ऑर्डर एनफोर्स कोना. हितून क्लियर कट चीफ ऑफिसरा आतां आहा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीफ ऑफिसरान ताका सस्पेंड करून म्हणटच इमिजिएटली FIR करपाचो कित्याक चीफ ऑफिसरा पावर न्हय की तेगे अकावंट सेल्स करपाक. आनी हेच पद आमी इन्फॉर्मेशन पण काढा की तेणें कोण आपल्या लोन बी आसलो ते क्लियर केलें. इट्स अ व्हेरी क्लियर कट केस FIR इशू करपाक. हितून चीफ ऑफिसरचो इन्वॉल्वमेंट आहा तेका लागून चीफ ऑफिसर हेजिटेट जाता. तेका लागून आमी कंप्लेन घायला चीफ सेक्रेटरीक, डायरेक्टर ऑफ विजिलन्स
आनी DMA कंप्लेन केला. इमिजिएटली हेजें एक्शन जावपाक जाय म्हणून. आनी हांव क्लियर सांगता, हितून आनीचे ऑफिसर आहाय इनवॉल्व आनी तूं जर हितून डिटेल्स जर गेला हितून प्रिवियस जर हेगे हिस्ट्री कार्ड जाले हितून सगळे इनवॉल्वमेंट आहा. अशें करून कंटिन्यू चोरीत गेले ते. हे पाटेक हांवें ती केस घायली, ऑलरेडी ते कंटेम घातले म्हणून नोटीस बी दिल्लो. हितून ते सांपडले आनी हेजेर मातशें नदर आहलो म्हणून ते सांपडले, नाल्यार हे पयशे पोतून एकावंट झिरो दाखयताले ते. आनी हितून चीफ ऑफिसराचो मेन इनवॉल्वमेंट आहा. आज ऑलमोस्ट 20 days जाले. 20 days जावपर्यंत चीफ ऑफिसराचे पयशे खंय ते खबर ना जाल्यार हेजे कोटाक हो चीफ ऑफिसर इनएफिशियंट आनी तूं क्लियर कट तो करप्ट आहा. कित्याक तूं प्रिवियस चॅक कर. हायकोर्ट इन्स्पेक्टर ऑफ हायकोर्ट ऑर्डर तो एनफोर्स करना आहलो म्हणटो हें तेगेलो खंय तरी घोटाळो आहा चीफ ऑफिसरालो. हितून चीफ ऑफिसराचेर आमी 48 hours टायम दिला चीफ ऑफिसराक, नाल्यार चीफ ऑफिसराचेर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी घालून आमी FIR रजिस्टर करले. मेन म्हणटो चीफ ऑफिसराक सस्पेंड करपा जाय आनी एका कस्टोडियल इंटोग्रेशन जाय चीफ ऑफिसराक. कित्याक चीफ ऑफिसरा रोल हितून आहा. चीफ ऑफिसर एकल्या सस्पेंड करून आपले हात धुवपा सोदता आनी चीफ ऑफिसराच्यानी कॅशाय ते पयशे आजून पर्यंत रिकवर करपा जावपाना FIR घेना जाल्यार. चीफ ऑफिसर सिव्हील ऑफिसर, नॉट अ पुलीस ऑफिसर. इट्स अ रोल ऑफ अ पुलीस ऑफिसर. क्रिमिनल एक्ट कितें आहा चेक करपाक. आनी केस कितें आहा 18 lakhs जे पड काडले ते म्युनिसिपालिटी एकू फंड तेंगे येता. हो फेरयेचो जे पड पयशे येता तो बिगस्ट मनी तेंगा आख्खो कितें करपा जाय तेका कॉन्सिलाक यूज जावपा पयस तो. अशें करून जर चीफ ऑफिसर जर चोरपा दिता जाल्यार असो चीफ ऑफिसरा म्हणटी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी क्लियर जावपा जाय. 17 lakhs कितें 50,000 म्हणून आमी आयकलां त्या प्रमाणे ताका तुका शिवोन ताका ऑर्डर काडलेली सगळ्या भितर. ताका नांव आसा आतां हांवें चॅक केल्लें पूण हितून त्या दिसा मिटींग जाल्ली बिफोर फेस्ट. त्या दिसा चेअरपर्सनाक आपोवन आहलो मिटींग. आमी जाणा दॅट टायम आज चेअरपर्सन वाय यू आर नॉट देअर फॉर द मिटींग म्हणून चेअरपर्सन येवन शिवोन ती मिटींग दवरलेली सगळ्यांक घेवन. आमगेलो PI ट्रॅफिकाचो सुद्दां लायन पळयला, MI आहले, सगळे आहले. चेअरपर्सन नासलो. कितें घेतना कॉन्फिडन्सान कॉन्सिलरांक घेवपा जाय. आतां पाड पडले म्हणून ती कितें कॉन्सिलराचेर घातलें म्हणून जायना सगळ्या जाणांची. कळ्ळें तुका न्ही. म्हणून CP सुद्दां आतां सारको सरप्रायज आमी सरप्रायज. कित्याक तो योगेश शेटकार म्हणटा तो LDC ताका ऑर्डर काडलेली ताणें आनी कितें 17,50,000 ताणें आपल्या QR कोडाचेर ताणें आपल्या घातले. जेन्ना म्युनिसिपालिटीचो QR कोड आसा आतां ते इन्स्पेक्टरान विचारलेलें तुमकां त्या समजलें खंय तो QR कोड म्युनिसिपालिटी यूज करता म्हणून. तो पेमेंट डायरेक्ट तेज्या अकावंटान गेला. आतां ते पयशे खंय गेले कितें केलें ते रिकवरी काम करपाचें चीफ ऑफिसराचें. कळ्ळें तुका न्ही. सो तुमी कितें स्पेशल मिटींग आमी आतां स्पेशल म्हळ्यार आतां हांव चिंततालो आमी ते आतां 2-3 कॉन्सिलर मेळिल्ले. आमी चिंतता आतां चेअरपर्सन लेटर करपाचें आनी हेजेर स्पेशल एक मिटींग दवरपाची अर्जंट म्हणून. कित्याक बरें पडटलें न्ही. दूध का दूध पानी का पानी जावपा जाय तें कळपा जाय आनी कितें केलें तें पयशे ते. ओके. सद्या सस्पेंड केल्लो आसा तेका. पहिले so this 17 lakhs is a huge amount, and I'm told that some of the money was deposited of the initial days of collection, and the remaining amount was not deposited or deposited in some other account, personal account, which clearly states that amount was not supposed to be given to the municipality. Now 17 lakhs, 17 plus lakhs is an amount which the taxpayers have lost. It's a big injustice to the taxpayers. Now the question arises, why are the authorities or the officials not addressing this issue full-fledged? There could be some combination of officers who are involved in it and not that one individual. So a thorough check has to be done. The reasons to be found out why this money went into a personal account. As it is, we are crying for funds. And if such things start happening, I don't think Margao will progress. And especially under this leadership, Margao will not progress. We already know. But if such things are not addressed, I think we are going to have a lot of trouble in running our bodies like this. This is big time corruption. An inquiry has to be done thoroughly. I request our government, our Chief Minister, our MLAs to go deep into this matter. This is a thing which was caught red-handed. There may be many other scams which are happening and just going unnoticed. So as a citizen, I'm very concerned about this matter because it is taxpayers' fund which is being swindled, and please take action on this matter urgently.
more so I would request the authorities to awaken this time and go deep into the matter, because last time also we had read on newspapers that some amount of 50,000 was missing, and till date it's not recovered. So there are high possibilities, there are many people involved in it, in the office itself, and action needs to be taken against all of them, and the matter has to be addressed on urgent basis. That's our request as citizens.